السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة القارعة مكية. इस सूरत में 11 आयतें और एक रुकूअ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह। यौम यकूनुन्नासु कल्फ़राशिल मबथूस वतकूनुल जिबालु कल्इह्निल मंफूश। फ़अम्मा मन ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.